Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. So, as a football fan, period yang paling exciting adalah transfer window. Dan untuk siapa yang tak tahu, transfer window akan end dalam masa beberapa hari lagi, iaitu pada 5 Oktober 2020. Untuk video kali ini, jom sama-sama kita tengok transfer yang akan terjadi pada deadline day. Without further ado, let's go. Alright, kita start dengan kelab yang possibly akan ada transfer deadline yang paling exciting, iaitu Arsenal. First, kita start dengan incoming yang paling popularly reported, iaitu Houssem Aouar. Aku rasa this deal will happen and Aouar akan end up as an Arsenal player. Aouar nak main untuk Arsenal and dia juga nak main dalam Premier League. And in fact, Arteta dah call dia and convince dia and having conversation dengan dia yang Arsenal adalah kelab terbaik untuk dia. Macam yang kita tahu, favourite formation Arteta adalah 4-3-3 with flat midfield. Tapi dengan current option of Arsenal midfielder, Arteta tak boleh set up midfield dia macam mana yang dia nak. Arteta perlukan seorang attacking midfielder yang boleh main dalam tight spaces and boleh carry the ball into the final third. Houssem Aouar adalah ball carrier yang boleh dribble and carry the ball into final third. Arsenal dah bid 2 kali untuk Houssem Aouar dengan deal berharga 30 juta pound dengan 35 juta pound. And both bid dah pun di-reject oleh Jean-Marc Aulas, Presiden Lyon. Jean-Marc Aulas meletakkan tanda harga 55 juta pound ke atas Houssem Aouar. Tapi bila ada seorang player yang keep pushing untuk belah macam Houssem Aouar, it is reported yang Aulas dah agree untuk turunkan asking price kepada 45 juta pound with add-ons. Aulas dah publicly tweet dan buat public interview yang mengatakan Arsenal dah bid, tapi bid tu tak mencukupi. Aouar dah agree personal term dengan Arsenal and one transfer fee is agreed between Lyon dengan Arsenal. Aouar will be an Arsenal player. Arsenal ada duit untuk finalize the transfer of Houssem Aouar, tapi to be safe, dia nak finalisekan the sale of Lucas Torreira dulu. Next, in term of outgoing, kita ada Lucas Torreira. Initially, Torreira dah agree to return to Italy and join Torino. Tapi in the last minute, Atletico show interest and now Torreira dah agree personal term dengan Atletico and dah agree untuk main under Simeone. As reported by Fabrizio Romano, talks dah advanced at this stage and besar kemungkinan Torreira akan join Atletico secara pinjaman with option to buy. Disebabkan COVID, financial position Atletico tak kukuh dan untuk setiap pembelian yang dia buat, dia kena jual seorang player dulu. Dan dalam kes ni, untuk dapatkan Torreira, dia kena jual seorang player Mexico iaitu Hector Herrera. Bagi aku, penjualan Hector Herrera ni sangat senang nak buat sebab last season, dia join Atletico daripada Porto secara percuma. So, any sale is a profit untuk Atletico. Okay, bila cakap pasal Atletico, in the opposite ada satu player yang Arsenal really interested to buy, iaitu Thomas Partey. Thomas Partey adalah main target untuk Arsenal since beginning of transfer window. Tapi transfer ni is a bit complicated. Kalau Arsenal nak sign Thomas Partey, dia kena trigger release clause dia sebanyak 45 juta pound ataupun boleh lupakan hasrat untuk sign Partey. Okay, sekarang kenapa Atletico insist sangat Arsenal bayar in full release clause Thomas Partey? Disebabkan COVID, Atletico dah ambil bantuan kewangan daripada kerajaan Sepanyol and in return, dia tak boleh spend lebih daripada 25% daripada hasil penjualan player dia. Tapi dalam kes ni, triggering a release clause tak dikira sebagai penjualan player dan sebaliknya dikira sebagai termination of contract daripada player tu. Dalam bahasa mudah, kalau Arsenal trigger release clause Thomas Partey dengan banyak 45 juta pound, Atletico boleh spend 100% daripada 45 juta pound tu. Situation Thomas Partey tak sama dengan musim Aouar, di mana Olympique Lyon tak qualify for Champions League musim ni dan Aouar push untuk belah. Thomas Partey pula on the other hand tak kisah untuk stay dan dia takkan push untuk belah. Selagi Arsenal tak bayar 45 juta pound, dia tak kisah untuk committed dengan Atletico dan stay. Atletico pun tak adalah teruk mana. Season ni dia dah sign Luis Suarez and still in Champions League. Pada pendapat aku, deal ni susah nak jadi sebab bergantung kalau Arsenal boleh jual player-player yang dia tak mau. So kalau ada Arsenal fan yang tengok video ni, kalau hampa nak stay optimistic, nah hampa tengok lah Twitter DFC Bell. Hampa tengok tweet dia, tapi dia tweet in Arabic lah. Hampa tekan translation. Dia adalah satu-satunya account yang stay optimistic yang Arsenal akan sign Thomas Partey. Basically, the AFC Bell ni ada insider daripada Arsenal Football Club yang mengatakan Thomas Partey akan join Arsenal cepat dengan lambat lah. So nak stay optimistic, nah berpecah tweet dia. Next, salah satu transfer yang hot dalam window ni adalah Jadon Sancho to Manchester United. Jadon Sancho adalah main target untuk MU since beginning of transfer window. Kita tahu main position yang MU nak address this summer adalah right winger. Sebabnya last summer signing, Daniel James not up to MU punya standard. Initially during beginning of transfer window, Dortmund dah set deadline untuk MU sign Sancho pada 10/8. Tapi MU dah miss deadline tu.
During that time, Sporting Director Borussia Dortmund Michael Zorc dah cakap banyak kali yang Jadon Sancho akan stay. And in fact, even teammate dia pun semua cakap dia akan stay. Erling Haaland cakap dia akan stay, Emre Can, and even captain dia Marco Reus pun cakap dia akan stay. Situation Jadon Sancho pada masa tu ialah dia okey kalau join MU, tapi dia tak kisah kalau stay dengan Dortmund for another year sebab dia rasa dia boleh improve lagi as a player. However, recent development mengatakan MU dah bid 91.3 juta pound untuk Sancho, tapi Dortmund still reject bid tu. Dortmund letak price tag sebanyak 108 juta pound untuk Sancho. So kalau kita tengok logically, aku rasa Borussia Dortmund tak mau pun jual Sancho. Sebab tu dia duk main harga dengan MU dan letak price tag yang sangat ridiculous. Logically, any price tag is a profit untuk Borussia Dortmund sebab Sancho join Borussia Dortmund free daripada City. Aku rasa it is clear yang Borussia Dortmund is not in a position to sell. Tapi macam mana pun ada interesting development in recent days yang mengatakan Jadon Sancho ni miss training Dortmund sebelum game menentang Bayern Munich. Banyak fans speculate yang dia miss training ni sebab nak pindah ke MU. Tapi sebenarnya dia ada masalah pernafasan. Tapi masalah pernafasan ni bukan COVID. Dia tested negative for COVID. Personally aku tak tahu sama ada possible dah untuk Jadon Sancho join MU. Tapi recent news mengatakan yang Jadon Sancho is dreaming to be Man United player before deadline day. Alright guys, sampai sini saja aku punya review pasal potential deadline day signing. Siapa yang baru kat channel ni, kau boleh tekan butang subscribe, tekan notification bell. Siapa yang main daripada ML Studio ataupun Bro Hans channel, terima kasih. Welcome to Jagador family. Kalau korang suka video ni, please drop like, share and subscribe. And yeah, thanks for watching. I'll see you guys next video. And peace.